हरि ओम। आज पुणी थे आपण मान सम्मुख को सही आध्यात्मिक आलोचना को आगे नापी पुणी किछि कहानी सहित किछि तत्वभित्तिक जिनस आपण मान सम्मुख में आलोचना करी भावुछि निश्चित सेटा आपणकर आध्यात्मिक अग्रगति रे सहायक होगा। आमर भागवतर गोटे बाणी अच्छी पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मु देउथाए बळे। भगवान एटा को निजे कहिसंती ता अर्थ आमे जेमिति कर्म करिथिबा आमर जहा प्रारब्ध थिबो पूर्व रे आमे जेमितिका कर्म करिथिबा सेही अनुसारे ही आमको फल मिलिबो। से पूर्व जन्म हेउ किंबा जन्म जन्मांतर हो आमे जन्म जन्मांतर कर्म फल भोगिया को भी बाध्य। से कुआडे जीवनी आमे जहा अर्जिथिबा जेमिति बुणीथिबा सेमिति काटिबा जहा अर्जिथिबा सेही अनुसारे फल पाइबा। से फल फल जदि अर्जिथिबा भल फल पाइबा मंद अर्जिथिले मंद फल पाइबा। जहा करिथिबा से निश्चित आमको भोग करिया को बाध्य। केही सेथुरु बाद पड़िबेनी। आमर जदि आमर अतीत को आमर पुराण पृष्ठा को महाभारत रामायण को आम जदि खेलैबा देखिबा समस्ते महापुरुष माने बड़ बड़ महारथी माने आउ देवी देवता माने भी सेही कर्मफल बाद पड़ी नांती। ताले आमे तो सामान्य मनीष ताले आमे केमिति सेथुरु बाद पड़िबा। समस्ते आमे आमर पूर्वार्जित कर्मफल को भोगिया को बाध्य। मु आज आपण मानक सम्मुख रे सेही महाभारत एवं रामायणर गोटे दुईटी दृष्टांत कहानी सहित कहिबी। आपण माने सेथुरु निश्चित बुझिजिबे जदि सेमाने केमिति तांकर कर्मफल को भोगिथिले। मु आगरु मकर संक्रांति संदेश रे पितामह भीष्मक कथा कहिथिली। से किपरि एई सूर्यंकर उत्तरायण गति को अपेक्षा करथिले मृत्युवरण करियो बोली जहा जे इच्छा मृत्युर वरदान पाइथिले। तेणु सेही महाभारतर सेही पितामह भीष्मक उपरे से केमिति तांकर कर्मफल को भोग कले मु तारी उपरे कहानीटी आपण मानक सम्मुख रे रखुची। महाभारत युद्ध सरी जाई थाए। तेणु पितामह भीष्म आमे समस्ते जानिछे से सरसज्जा रे थिले। तेणु सेही समय अंतिम तांकर मृत्यु पूर्वरु वासुदेव कृष्ण प्ररोचन पांडव माने देवी द्रौपदी सहित देखा करने गले एवं भगवान कृष्ण भी कहले तमे माने पांडव मान कहले तमे पितामह भीष्म जीवा पूर्वरु मृत्यु पूर्वरु तांकठारु किछि हित उपदेश ग्रहण कर। तेणु से समय पितामह भीष्म से आगरु भी कहिथिले द्रौपदी जो हसिले मु आगरु सेटा को कहिथिली। तेणु सी सेठी कहले जे मोर सबु जाक पाप रक्त धोई हे गलानी। तेणु सेथिपाइका मु वर्तमान पांडव मानकु उपदेश दउछि। से कथा हम जानिछे मु आगरु भी कहिथिली सेटा। तेणु सेही समय रे उपदेश दे सारला परे पितामह भीष्मक मन रे गोटे प्रश्न की मारिला बा तांक मन भितर द्वंद्व आसिला जे वासुदेव कृष्ण को सम्मुख रे देखिले तो तेणु से द्वंद्वटा को दूरीभूत करने से चाहिए। तेणु कहले हे वासुदेव मु मोर 70 जन्म पर्यंत देखि पारुची माने अतीतर 70 जन्म पर्यंत मु देखि पारुची आ सेही 70 जन्म रे मु एमिति किछि कर्म करिनी जहार फल स्वरूप मते ई सरसज्जा रूपक दंड भोग करिया को पड़िला। ताहले मते काहे कि ए दंड भोग करिया को पड़िला। तेणु सेठी भगवान जे कि से सिना 70 जन्म पर्यंत देखिले तार आउरी पूर्व पर्यंत भगवान देखि पारंती। कारण से पूरा भगवान से सबू आमर सबू कथा बा को जन्म रे आमे कोन करथिले सेटा तांको ज्ञातसार रे अछि। से अंतर्यामी आमर सबू कथा से जानि पारंती। तेणु सेठी भगवान कृष्ण तांको कहिले हे पितामह आपण सिना आपणकर 70 जन्म पर्यंत देखि पारिले किंतु आपण आपणकर 71 जन्म देखि पारलेनी जोटा मु देखि पारुची ना। से जन्म रे मोर कोन हेइतला मु एमिति कोन करिथिली ना। से जन्म रे आपण थिले जने राजपुत्र जेते बेले आपणकर युवक अवस्था सेही समय रे आपण मृगया करिया पाइका जाई पारिथिकी जाई थांती। देखिले आपण गला बेले बाटरे गोटे सर्प मृतवत पड़ी रही माने ताको किए क्षत विक्षत करिछि से सेठी पड़ी रही उठी पारुनी किंतु मरिनी। तेणु आपण कौन कले बाटरे पड़ी आपण कौन कले ताको आपण धनु कूल रे उठेई एते जोरे फिंगी देले से जाइकरी गोटे कंटा बुदा उपरे पड़िला। तेणु कंटा बुदा उपर तले पड़िला ता धरे कंटा बुदा उपर पड़छि माने ता देहरे निश्चित कंटा फोड़ी हिजिवो। तेणु कंटा फोड़ार जो आघात से सेठी माने पड़िकिरी सेटा से कष्टटा को से अनुभव करूथाय किंतु
ସେଠୁ ଉଠିକିରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ାର କଷ୍ଟକୁ ସହି ସହି ସେ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଅଭିଶାପ ଦଉ କି ନ ଦଉ, ଆପଣ ସେଠି ଯେଉଁ କର୍ମଟିକି ଅର୍ଜିଲେ, ଯେଉଁ ସାପଟିକି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲିଦେଲେ ବା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗିଲା, ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୁଝିଗଲେ, ଯାହା ହଉ ମୋର ସବୁଯାକ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଧୋଇ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ମୋର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିଦେଲି। ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯାହା କଳଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ମାନେ ସିଏ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠି ଭଗବାନଙ୍କଠି ଲୀନ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା, ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇଏ ହେଲା ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆମେ ପୁଣି ରାମାୟଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଫେରିଯିବା। ରାମାୟଣରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଲଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଦିନକର ଘଟଣା। ମାତା ଜାନକୀ ବା ଦେବୀ ସୀତା ସେଇ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଦେବୀ ଜାନକୀ ବା ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବା ବଳଶାଳୀ ସଂସାରରେ ଅଛି? ଆପଣ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେଇଟା ବି ଜାଣନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ରାବଣ ମୋତେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅଶୋକ ବନରେ ଯାଇକି ଲଙ୍କାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ? ସେଇଠି ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟେ, ହେ ସୀତେ, ଏଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ହାତ ନାହିଁ ବା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତମ କୃତକର୍ମର ଫଳ। ସେଠି ମାତା ଜାନକୀ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, କ'ଣ ମୋର କୃତକର୍ମ? ନା, ହେ ସୀତେ, ତମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି ବା ପିତାଙ୍କ ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ତମକୁ ମନା କଲି ତମେ ଯାଅନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲ? କହିଲ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ବା କନକପୁରୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ମଣି ରତ୍ନ ଧନ ରତ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା, ତମେ ସେଇ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା କନକପୁରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ି। ତାହେଲେ ତମେ ପୁଣି କେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ, ଯୋଉଟାକି ମୃଗ କେବେ ସୁନା ହେଇପାରେନି ତମେ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ତମେ ପୁଣି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୋହରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୋହରେ ପଡ଼ିଲ ତ ପଡ଼ିଲ, ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲ, ପୁଣି କେମିତି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୋହରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୋହରେ ମୋତେ ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲ, ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ହେଲ? ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲ। ସେଥିପାଇଁକା ତମକୁ ସେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୋହ ପାଇଁ ତମକୁ ନେଇକିରି ରାବଣ କୋଉଠି ରଖିଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଲା, ମାନେ ସେଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ତମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ରହିଲ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କୃତକର୍ମର ଫଳ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାନେ କର୍ମଟା ସେ ରାଜା ହଉ କି ପ୍ରଜା ହଉ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ହଉ କିମ୍ବା ଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରୁ କେହି ବାଦ ଯିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ମୁଁ ବି ଭୋଗିବି, ତମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛ ତମେ ବି ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କର୍ମଫଳରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ମାତା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯିଏ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ କର୍ମଫଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ହେ ମୋର ସୁଧୀ ସମାଜ, ହେ ମୋର ସୁଧୀ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବାନି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିଥିଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କର୍ମଫଳକୁ କଷ୍ଟ ବା ସେ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଆମେ ଆମର ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି, ଯଦି ଆମର ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆମେ କେବେ ବି ସେମିତି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବାନି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ମାନେ ଭୟାନକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀ ଦୁଇଟିରୁ ବା ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ତାକୁ କାଣିଚାଏ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ହେବ ସୁଖମୟ। ଆମର ଯଦି ଆମେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାହା ତ ଅତୀତରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି ଆମେ କିଛି ଆଉ ସେମିତି କର୍ମ କରିବାନି ଯାହା ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇ ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବା।
तेणु समस्त मोर भगवान पाखे पुणी विनम्र प्रार्थना आम समस्त विवेक उद्रेक हो आम समस्ते भल कर्म करी आमर जो प्रारब्ध भल प्रारब्ध आम संचय करी बैंक रे रखिबा जहाँकि आम परजन्म रे भोग करिबा एवं एमती जन्म पर जन्म जाई केतेबेले भी आमर विवेक उद्रेक हब आम पुणी निष्काम कर्म करी भगवान पद पद्म लीन हो आम जीवन लक्ष्य पूर्ण हो रोची पुणी केबे आउ किछि संदेश नहीं आपण मान सामना को